हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह की शुरुआत हुई बेसल सिट के साथ। ए पुचका, बुढ़ी माँ, बुढ़ी माँ, ओ बुढ़ी माँ, चलो सबके डांस देखाओ। তুমি ড্রেস পরেছো, ডান্স দেখাও। এরকম ঘুরো, এরকম। বুড়ি মা, এরকম ঘুরো। আমি পরেছি লুঙ্গি, সবাই দেখো গো। মামু, মামুর চোখে কি হচ্ছে মামু? আসো এদিকে, আসো এদিকে। মামু কাছে, মামু কাছে যা, মামু কাছে যা, মামু। আমার সোনা মুকুটা কাকেও কিছু বলেনি আমার বাবাটা। फिर मैं चली गई थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे ये हुडी बहुत पसंद आया। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।